Now, in the book of Luke, chapter 2, Ahora, en el libro de Lucas capítulo 2, I'm reading the book of Luke, chapter 2, estoy leyendo en el libro de Lucas capítulo 2, and it says from verse 1, empezando en el versículo 1, dice, it says that, and it came to pass in those days that a decree went out from Caesar Augustus that all the world should be registered. por aquellos días Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el imperio romano. Verse 2, it says, the census first took place while Quirinius was governing Syria. El segundo versículo dice, este primer censo se efectuó cuando Cirenio gobernaba en Siria. Verse 3 says, so all went to be registered, everyone to his own city. Versículo 3. Entonces iban todos a inscribirse, cada cual a su propio pueblo. Verse 4, he says, Joseph went up to Galilee, out of the city of Nazareth, into Judea, to the city of David, which is called Bethlehem. Versículo 4. También José, que era descendiente del rey David, subió a Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea, fue a Belén, la ciudad de David, because he was of the house and lineage of David, to be registered with Mary, his betrothed wife, who was with child. para inscribirse junto con María su esposa. Ella se encontraba encinta. So it was that while they were there, the days were completed for her to be delivered. Y mientras estaba allí, se le cumplió el tiempo. Verse 7 he says, and she brought forth her firstborn son, and wrapped him in swaddling clothes, and laid him in a manger, because there was no room for them in the inn, in the motel there. Versículo 7. Así que dio a luz a su hijo primogénito, le envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. Again, Luke chapter 2, verse 8. Glory in the highest. Segundo capítulo de Lucas, versículo 8. Gloria en las alturas. Verse 8 he says, now there were in the same country shepherds living out in the field, keeping watch of their flock by night. Versículo 8 dice, en esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo turneándose para cuidar sus rebaños. And behold, an angel of the Lord stood before them, and the glory of the Lord shone around them, and they were greatly afraid. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció, la gloria del Señor les envolvió en su luz y se llenaron de temor. Verse 10 says, then the angel said to them, do not be afraid, for behold, I bring you good tidings of great joy, which will be to all people. And I repeat, to all people. Pero el ángel les dijo, no tengan miedo, miren que les traigo buenas noticias que será motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Y quiero enfatizar que aquí dice para todo el pueblo. For there is born to you this day in the city of David a Savior, who is Christ the Lord. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Verse 12 it says, and this will be the sign to you, you will find a babe wrapped in swaddling clothes, lying in a manger. Esto les servirá de señal.
encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Verse 13 it says, and suddenly there was with the angel a multitude of heavenly hosts, praising God and saying, Glory to God in the highest, and on earth peace, goodwill toward men. Versículos 13 y 14. De repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. So it was, verse 15, so it was when the angels had gone away from them into heaven, that the shepherds said to one another, Let us now go to Bethlehem and see this thing that has come to pass, which the Lord has made known to us. Versículo 15. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, Vamos a Belén a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer. Verse 16. And they came with haste and found Mary and Joseph and the babe lying in a manger. Versículo 16. Así que fueron deprisa y encontraron a María y a José y el niño que estaba acostado en el pesebre. Now when they had seen him, they made widely known, which means they evangelized, they broadcast it. They made widely known the saying which was told them concerning this child. Versículo 17. Cuando vieron al niño, contaron lo que habían dicho acerca de él. Esto significa que ellos evangelizaron, contaron lo que se les había dicho acerca del niño. And all those who heard it marveled at those things which were told them by the shepherds. Versículo 18. Y cuantos lo oyeron se asombraron de lo que los pastores decían. But Mary kept all these things and pondered them in her heart. 19. María por su parte guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. Then the shepherds returned, glorifying and praising God for all the things they had heard and seen as it was told them. Versículo 20. Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído, pues todo sucedió tal como se les había dicho. And then, of course, further on, you see later on when Simeon also identifies the Lord Jesus when he was presented to the temple. Y por supuesto, más adelante podemos ver que un hombre llamado Simeón pudo reconocer al Señor Jesús cuando el niño fue presentado en el templo. Now, the important message that I want to lay forth regarding this time of the year to the nations of the earth and to the blessed saints, the believers of the faith of the cross, is this. Ahora, el mensaje importante que yo quiero compartirles sobre este tiempo del año a las naciones de la tierra y a los bendecidos santos, los creyentes de la fe de la cruz. It has never ceased to puzzle me, to marvel me, and to surprise me. Nunca me ha dejado de desconcertar y de sorprender. But when the time arrived for the Lord Jehovah to bring forth the most important announcement to the nations of the earth, que cuando llegó el momento para el Señor Jehová anunciar, dar a conocer el anuncio más importante para las naciones de la tierra, the announcement that was coming to mankind regarding the coming of the Savior of all men. El anuncio que estaba llegando a toda la humanidad sobre el Salvador de todo hombre, the Redeemer of all men, el Redentor de todo hombre, that was coming to the nations of the earth, to the world, to save the world,
que estaba llegando a las naciones de la tierra a salvar el mundo. It has never ceased to amaze me and surprise me Nunca me ha dejado de sorprender y de asombrar that when the Lord was bringing forth this very tremendous and most important announcement to the nations, que cuando el Señor estaba trayendo este tremendo anuncio tan importante a las naciones, that the Messiah, the Savior, the Christ was now born, que el Mesías, el Salvador, el Cristo, ahora había nacido, that the Lord, He chose to use a certain channel of communication that would be least expected of this time, of this planet. el Señor eligió utilizar un determinado canal de comunicación que sería el menos esperado de este momento en este planeta. That the Lord chose to use the very lowly people Que el Señor escogió utilizar a las personas más humildes. I've always wondered, because these people, the shepherds that the Lord used, Yo siempre me he preguntado por qué esta gente, estos pastores que el Señor decidió usar, He uses the shepherds to bring forth this announcement to all humanity. Él usa a estos pastores para llevar este anuncio a toda la humanidad. To all mankind, that look, behold, a Savior has been given unto you. Le dice a toda la humanidad, he aquí, mira, se te ha dado un Salvador. A Redeemer has been born unto you. Te ha nacido un Redentor. A child, the Christ is his name, Christ the King. Un niño, el Cristo, Cristo el Rey. And that when the time to make that announcement from heaven to the earth, to the nations of the earth had arrived, Y cuando llegó el momento que ese anuncio tenía que ser dado desde el cielo a la tierra, the Lord did not use any other people, but He chose to use the shepherds. el Señor no usó a ninguna otra persona. Él decidió usar a los pastores. And that surprised me very much, Y esto me sorprendió muchísimo, because I know in those days there were people who were very sophisticated, porque yo sé que en esos días habían personas que eran muy sofisticadas, there were wealthy people, habían personas ricas, there were educated people, in fact there were scholars, habían personas educadas, eran académicos, people that spent all their time just reading the Torah, reading the Word, personas que pasaban todo su tiempo estudiando la Torá, la palabra, schooling the Word, studying the Word. aprendiendo y estudiando la palabra. There were very learned people, they were lawyers, teachers of the law. Eran personas muy aprendidas, eran abogados, eran maestros de la ley. They were the ones practicing the law, the custodians of the law, the keepers of the law, the observers. Ellos eran los que practicaban la ley, los custodios y los guardianes de la ley, los observadores de la ley. They were the ones who were the commentators. They were making commentaries on the law. Ellos eran los comentaristas, los que estaban haciendo comentarios sobre la ley on food, la ley sobre los alimentos, the law on dressing, la ley sobre la forma de vestir, the law on sacrifice, la ley de sacrificio, the law on worship. la ley de la adoración. They were very educated people in those days who devoted and dedicated their lives to studying the law. They were the scholars of the days. Eran personas muy educadas de ese tiempo que dedicaban toda su vida a estudiar la ley.
eran los académicos de ese día, the Pharisees, the Sadducees, people that had set themselves apart and aside to simply study the law of God, los fariseos y los saduceos, personas que se habían apartado y se habían separado para estudiar solo la ley de Dios, and to advise, to give counsel to the nation of Israel y aconsejar, para dar consejo a la nación de Israel on how to live, how to eat, sobre cómo vivir, cómo comer, how to observe sacrifice, how to worship, how to walk before the Lord. sobre cómo observar el sacrificio, cómo adorar, cómo caminar ante Dios. And there are priests in the temple of the Lord, Y eran sacerdotes en el templo del Señor, people that were communicating with God supposedly. personas que supuestamente se comunicaban con Dios, But the Lord did not choose them. pero el Señor no los escogió a ellos. The Lord chose these shepherds, El Señor eligió a estos pastores. and the Bible says very clearly that the shepherds were watching, they were in the watch of the night, they were watching over their sheep, their flock. Y la Biblia dice muy claramente que los pastores estaban velando, estaban en la vigilia de la noche, estaban viendo o velando sobre sus ovejas, sobre su rebaño. And they were tending their flock in the night, Entonces estaban atendiendo a su rebaño en la noche, when all of a sudden the angel appeared to them to break this enormous, this unmanageable news. y de repente el ángel se les aparece para darles esta enorme e inmanejable noticia, Uncontainable news about Christ the Savior, the coming of the Christ. una noticia incontenible sobre Cristo el Salvador, la venida del Cristo, The coming of the Redeemer to redeem all humanity. la venida del Redentor para redimir a toda la humanidad. That has never stopped to surprise me. Eso nunca me ha dejado de sorprender, But the Lord could choose such a channel to communicate such a most important message to humanity. que el Señor haya escogido tal canal para comunicarle un mensaje tan importante a la humanidad. And what amazes me most is that even these shepherds, when I look at the life we have today here on the earth, Y lo que me sorprende más es que debido a estos pastores y cuando miro a la vida que tenemos hoy aquí en la tierra, these are now your nomads. These are your pastoralists. esos llegan a ser sus nómadas. The shepherds that you see roaming around with sheep, they don't have a permanent address, a mailing address where you can reach them, a physical address. Ellos son los pastores que usted ve deambulando por allí con las ovejas. Ellos no tienen una dirección postal permanente donde se pueden llegar a ellos. The people that you see today, they are here. They have found some pasture here. They tend their sheep here. They found some drinking water also for their sheep here. They have dedicated all their lives to the sheep. Estas son las personas que han encontrado pastos y agua potable aquí. Tienen sus ovejas aquí. Son personas que han dedicado toda su vida a las ovejas. Before they choose a venue, Antes de elegir un lugar, a location, un local, a locality, una localidad, a pasture, un pasto, they have to put several factors into consideration. antes de escoger, ellos tienen que considerar ciertos factores. How safe is that place? ¿Qué tan seguro es ese lugar? Are there any leopards in that area? ¿Acaso hay leopardos en esa área?
Are there any snakes in that area that could bite the sheep? ¿Hay serpientes en esa área que puedan morder a las ovejas? And is there any spring, any cold, clean water near there? ¿Hay un manantial de agua fría, agua potable cerca de ahí? Is it salty water or it's fresh water? ¿Es agua salada o agua fresca? What in Israel they call brackish water if it is salty. Brackish. Lo que en Israel llaman brackish water o aguas salobres. And then if it is not salty, if it is fresh water, they call it sweet water. In Israel they call it sweet water. Y si no es salada, si es fresca, le llaman agua dulce. En Israel Either brackish water, which is saline, es agua salobre si es salada or sweet water. o aguas dulces. And that place is characterized by having saline water. You have places where the water coming out of the well is salty. Hay lugares que son caracterizados por agua salada que sale del pozo. In fact, to the extent that today they even grow what we call the desert sweet. A medida que hoy cosechan algo que llaman dulce del desierto, They grow paprika, they grow these vegetables with brackish waters, meaning salty water. cosechan este vegetal con agua salada And that now becomes sweet. When you eat it, it is sweeter. y ahora se hace dulce. And they sell it at a very high price in the world market. It's known as desert sweet. Y lo venden a un precio muy alto en el mercado. Es conocido como dulce del desierto It comes only from Israel. y solo viene de Israel. And that attests, it testifies to the fact that that land has springs of salty water. Y esto testifica que esa tierra tiene manantiales de agua salada. And so the shepherds, whenever they would move their sheep, they would put so many factors into consideration. Entonces, cada vez que los pastores movían a sus ovejas, ellos tenían que considerar muchos factores. There would be some basic fundamentals that they would consider for a place to be suitable to move the sheep to. Habían algunos fundamentos básicos que tenían que considerar para ver si un lugar era adecuado para mover a las ovejas. Was the pasture fresh? Is it green? ¿Era fresco y verde el pasto? Is the water sweet water, what they call sweet water in Israel? That is fresh water here, the water you drink here. ¿Es el agua fresca o dulce como le llaman en Israel? Or is it brackish water? If it is brackish water, they call it brackish, salty water, then you would not take the sheep there. ¿O eran las aguas salobres, aguas saladas? Si eran saladas, no se podía llevar a las ovejas ahí. So these shepherds are people that by birth, right from when they are born, Así que estos pastores son personas que desde el momento que ellos nacieron, they see their parents, their grandparents have devoted their lives to tending the sheep. ellos ven que sus padres y sus abuelos han dedicado todas sus vidas al cuidado de las ovejas. So they dedicated their lives totally, their entire life, even up to death, to tend the sheep. Ellos dedicaron toda su vida totalmente hasta la muerte al cuidado de las ovejas, To defend the sheep, a defender a las ovejas, to protect the sheep, a proteger a las ovejas, to take care of the sheep. a cuidar a las ovejas. And the Lord, the God of heaven, now sees it fit to choose these people. Y el Señor, el Dios de los cielos, lo ve apto usar a estas personas. The people that today you would consider walking in dry places, the nomads, your pastoralists, going in places, they don't have toilets. Son personas que hoy en día usted consideraría que andan en lugares secos,
Los nómadas ni tienen inodoros. These are primitive people. Estas son personas primitivas. The Lord chose primitive people through which to bring the wonderful news of the coming of the Savior, Christ the King. El Señor escogió a la gente primitiva a través de la cual llevar la maravillosa noticia de la venida del Salvador, Cristo el Rey. Primitive people. Personas primitivas. These were uneducated people. Se trataba de personas sin educación, People that were not educated at all. personas que no tenían nada de educación. The Lord uses them. He chooses them to be the special group, the elect. El Señor los usa, el Señor los escoge para ser ese grupo especial de los electos, Through whom he comes to announce that, look, Christ the Messiah has come to redeem humanity. y por medio de ellos Él anuncia que Cristo el Mesías ha venido a redimir a toda la humanidad. I thought that is very surprising to me. Yo pensé que eso era muy sorprendente, That the Lord would choose people that are the most lowly of all people. que el Señor pudiera escoger personas que eran los más humildes. They are primitive people. Ellos son personas primitivas. If you look at their way of life, Si tú miras su manera de vivir, it's primitive. es una manera primitiva. If you look at their level of education, they are uneducated. Si tú te fijas en su nivel de educación, no tienen educación. If you look at their civilization, they are uncivilized. They have no toilets. They don't have your modern toilets that you have today. Si nos fijamos en su civilización, son incivilizados, no tienen ni siquiera inodoros como tenemos hoy en día. It is very amazing to me that the Lord Jehovah, the God of heaven, could choose this group. Es muy sorprendente para mí que el Señor Jehová, el Dios del cielo, pueda escoger este grupo Through which to announce to us the wonderful tidings para anunciarnos a nosotros las maravillosas noticias of the coming of Christ the King, the Messiah, de la venida de Cristo el Rey, el Mesías, the Redeemer of the nation, el Redentor de las naciones, the Redeemer of the world, Redeemer of mankind. el Redentor del mundo, el Redentor de toda la humanidad. And when you read this wonderful blessing of the Lord about the shepherds being used, Y cuando tú lees esta bendecida noticia de los pastores siendo usados, then you don't even hear the names of these shepherds mentioned. ni siquiera se mencionan los nombres de ellos. They are not even known. Their names are not even mentioned. Sabemos de ellos, pero sus nombres no son mencionados. When the Lord uses the lowly people, Cuando el Señor usa a la gente humilde, He does not use the people in New York City. Él no usa a las personas en la ciudad de Nueva York The kind of people you see in Paris, o la clase de persona que ves en París, in Nairobi, en Nairobi, in Johannesburg, en Johannesburgo, in Cape Town, Ciudad del Cabo, in Seoul, en Seúl, in Auckland, New Zealand, en Auckland, Nueva Zelanda, in Melbourne, Melbourne, the kind of people you see in Los Angeles, el tipo de persona que ves en Los Ángeles, the kind of people you see in Chicago, in Toronto, in Montreal, el tipo de persona que ves en Chicago, en Toronto, en Montreal, the people you see in Edmonton,
La gente que vemos en Edmonton, the people you see in Helsinki, you see in Stockholm, la gente que ves en Helsinki, que ves en Estocolmo, the kind of people you'd see in Madrid. el tipo de persona que podrías ver en Madrid. He does not use the sophisticated, modern people that you see in this day. Él no usa a la gente sofisticada y moderna que vemos hoy en día. And these modern people you see in this day, they were present in those days also. They were living in their cities. Y estas personas modernas que vemos hoy estaban presentes en esos días, vivían en las ciudades. But the Lord chooses the people who have no housing. Pero el Señor escoge a las personas que no tienen vivienda, They don't have home. no tienen una casa. They simply pitch temporary shelters, tents. Simplemente ponen refugio temporal, carpas, Shepherding their sheep, pastoreando sus ovejas, dedicating themselves to shepherd the sheep, dedicados a pastorear a las ovejas, devoting their lives to the shepherding of the sheep. dedicando sus vidas al pastoreo de las ovejas. Then the Lord now chooses them to bring forth these wonderful tidings, the news about the coming of Christ the King. Y ahora el Señor los escoge para traer esta maravillosa noticia de la venida de Cristo el Rey, Christ the Redeemer, Cristo el Redentor, the coming of salvation to mankind. la venida de la salvación a la humanidad. And it's amazing to me that their names are not even mentioned. That is just how lowly they were, how unknown they were. Y me sorprende que ni siquiera sus nombres fueron mencionados, tan humilde y tan desconocidos eran. And as the Lord sends the angel, the chief angel, to speak with them, Y cuando el Señor les manda al ángel principal a hablar con ellos and he gives them the wonderful news, he says, y les da la maravillosa noticia, dice: glory to God in the highest. Gloria a Dios en las alturas. It's amazing to me when the angel stands before the shepherd Es sorprendente para mí cuando el ángel se presenta ante los pastores and breaks the good news y les da la buena noticia that unto you is born a king. que hoy les ha nacido un rey. Then all of a sudden, a huge multitude of angels of heavenly hosts appear Y de repente una enorme multitud de huestes celestiales se aparece and begin to sing this wonderful song. y empiezan a cantar esta maravillosa canción. Glory to God in the highest, Gloria a Dios en las alturas. and they say, and on earth peace, goodwill toward men. Y ellos dicen: y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. And this becomes only the second time that such a huge multitude of heavenly hosts appear and speak words like this to mankind. Y esta se convierte en solo la segunda vez que una enorme multitud de huestes celestiales se aparecen y le hablan a la humanidad así. Isaiah had seen these words. Isaías había visto estas palabras. Isaiah the prophet had heard, had been spoken to. Isaías el profeta había escuchado, se le había hablado, had received the news that Christ the King, Christ the Messiah would come. Él recibió la noticia que Cristo el Rey, Cristo el Mesías llegaría. Now the second one he speaks to, now look, he now speaks to these people. Y ahora, en esta segunda vez, Él le habla a estos pastores, These lowly people, the shepherds.
esta gente humilde, estos pastores. And for those of you who have been to Israel, Y para ustedes que han ido a Israel, you know that the area around which these shepherds were shepherding their sheep at night. ustedes saben que esta área donde los pastores estaban cuidando sus ovejas en la noche, The area and the time. I want to look at these two things. quiero que veas dos cosas, el área y el tiempo. That area around their shepherding and the time at which the angels appeared to them. Esa área donde ellos estaban pastoreando sus ovejas y el tiempo cuando se aparecieron los ángeles. Number one, that time when the angels appeared, around this time, this is the time when Israel observes, when Israel beholds their winter. Primeramente, ese tiempo cuando los ángeles se aparecieron es durante la temporada que Israel está en su invierno, como el tiempo que estamos ahora. The winter time in Israel is this time. El invierno en Israel es este tiempo. In fact, very shortly, De hecho, muy pronto, as we move very close towards January, mientras nos acercamos al mes de enero, when we enter the first few days of January, then you will hear Hanukkah, the celebrations of Hanukkah. cuando entremos en los primeros días de enero, entonces vas a escuchar Hanukkah, la celebración de Hanukkah. So it was around this time that the angels appeared. Fue alrededor de este tiempo que los ángeles se aparecieron. The good news that the shepherds received was around this time of the year. La buena noticia que los pastores recibieron fue alrededor de esta temporada. And this is when Israel observes her winter. And it's a short winter. It's a Mediterranean winter. Y este es el tiempo cuando Israel observa su invierno. Es un invierno mediterráneo, es corto. Those of you who have had the privilege of being or living in Israel, you know that at this time it is winter, but the winter there is shorter. Aquellos de ustedes que han tenido el privilegio de visitar Israel o de vivir allá, sabrán que ahora están en su invierno. In fact, whenever we got snow in Jerusalem, it was a big news. De hecho, cada vez que caía nieve en Israel, era una gran novedad. Big news that snow has fallen in Jerusalem. Es una gran noticia cuando la nieve ha caído en Jerusalén. I know on Mount Hermon there is a constant snow. That is the peak of the mountain. Yo sé que en el monte Hermón hay nieve constante, pero eso es porque es la cumbre de la montaña. But the winter in Israel around this time of the year is very short winter. Pero el invierno alrededor de este tiempo en Israel es muy corto. In fact, begins around December and ends around February. De hecho, empieza alrededor de diciembre y termina en febrero. Around February. Alrededor de febrero. And it's amazing to me that when the shepherds were tending their sheep in the winter, they did not leave the fields. Y me sorprende mucho que cuando los pastores estaban cuidando de sus ovejas en el invierno, ellos no abandonaron el campo. They remained in the fields even during the winter with the sheep. With the sheep. Aún en el invierno, ellos se quedaron en el campo con las ovejas. Con las ovejas. And if you ask other farmers, other shepherds, the people that farm sheep in Europe, Y si tú hablas con otros agricultores, con otros pastores de ovejas en Europa, in North America,
En Norteamérica, the United States of America, in Canada, los Estados Unidos de América y Canadá, and wherever. y a donde quiera que sea, They will tell you that when the winter comes, they have to move the sheep in-house, indoors, into their pens, into their shelters. ellos te van a decir que cuando viene el invierno, ellos van a mover a las ovejas adentro, a sus corrales. But in Israel, it amazes me that these shepherds were out in the cold, in the winter, tending their sheep in the heart of the night. Y me sorprende mucho que estos pastores en Israel estaban en invierno, en el frío, afuera, cuidando sus ovejas en la noche. And those of you who have been to Israel, you know that area near Bethlehem, Y ustedes que han estado en Israel saben que esa área alrededor de Belén that area, the kind of shepherd that shepherd around there, es un tipo de pastor que pastorea en esa área. even when you're hosted by the Israeli Ministry of Foreign Affairs, Cuando el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel es tu anfitrión, the Division for International Cooperation, Mashab, they call it Mashab, la División de Cooperación Internacional que llaman Mashaf, they will take you around that area, they will give you the history of that area, they will give you tours and lectures. ellos te dan excursiones en esa área, te dan la historia, te dan conferencias. And you will find that area, the shepherds that used to tend the sheep around there were shepherds that were tending special sheep. Ahí podrás descubrir que los pastores que pastoreaban ovejas en esa área, pastoreaban ovejas muy especiales, That were offered as sacrifice for the temple of the Lord. que eran ofrecidas como sacrificio en el templo del Señor. Anybody that has been to Israel must have been told that. You know that. Cualquier persona que ha ido a Israel se le debe haber dicho esto. Debería saber esto, That the shepherds that tended the sheep that they were tending around this area were not ordinary sheep. que las ovejas que cuidaban en esta área no eran ovejas ordinarias. This exact area where the angel appeared to the shepherds and gave them the good tidings, the good news from the Lord. Esta área específica donde el ángel se apareció y les dio las buenas noticias del Señor. That behold, now Christ the Savior, Christ the King, is born unto you. He aquí, a ti ha nacido Cristo el Salvador, Cristo el Rey, Unto humanity. para toda la humanidad. This area around Bethlehem, Esta área alrededor de Belén, this area, the shepherds here, they tended special sheep. en esa área, los pastores cuidaban de ovejas especiales. And the sheep they tended were always for sacrifice. Las ovejas que ellos pastoreaban eran siempre para sacrificio. And they were required by Jewish law Y de acuerdo a la ley judía se les requería, they are required to tend the sheep in the winter for 1 month se les requería cuidar a las ovejas en el invierno por un mes. outside there before they bring the sheep now for selection for the Passover feast, for the sacrifice at Passover. Cuidar de ellas allá afuera antes de que se hiciera la selección para el Cordero de la Pascua, para el sacrificio de la Pascua. Now, do you see the type of people to whom the angel appeared, to whom the Lord announced? Ahora puedes ver el tipo de persona a quien el ángel se le apareció, a quien el Señor le habló. The type of shepherds to whom the Lord announced that, look, behold,
Christ the shepherd is born. El tipo de pastor a quien el Señor le anunció: he aquí, Cristo el pastor ha nacido. Behold, Christ the Lamb of God is born. He aquí, Cristo el Cordero de Dios ha nacido. Behold, Christ the Passover sacrifice. He aquí, Cristo el sacrificio de la Pascua, The one and only sacrifice that will be now offered once for all is born. el único sacrificio que ahora será sacrificado una vez por todas, ha nacido. The shepherds. Los pastores, The shepherds, the uneducated people. los pastores, la gente no educada, The lowly people. la gente de estatus humilde, The uncivilized people. la gente incivilizada, The unsophisticated people. la gente no sofisticada. So could it be that the Lord is speaking to the nations of the earth? He is speaking to us through this. ¿Podría ser que el Señor nos está hablando por medio de esto? ¿Le está hablando a las naciones de la tierra? Could it be that the Lord is saying, look, ¿Podría ser que el Señor está diciendo: mira, there were people in the temple of the Lord, allá habían personas en el templo del Señor, but he did not announce it there. pero Él no lo anunció ahí? He did not announce it there. Él no lo anunció ahí. Could it be that the Lord is now speaking about the people of this generation to whom also he shall reveal himself to? ¿Podrá ser que Él está hablando a la gente de esta generación para decirnos a quién Él se le va a revelar? Could it be that the modern people, the educated people at the temple, ¿Podría ser que la gente moderna y educada del templo did not have capacity to receive from the Lord, to perceive the things of heaven, the things of God? no tenían la capacidad de recibir del Señor, de percibir las cosas del cielo, las cosas de Dios? They would have subjected it to contestation, ¿Lo hubieran sometido a la contienda, to debate, a la discusión, to analytical thinking, a la investigación analítica, to processing and synthesis a el procesamiento y la síntesis that you see happening today in the life of the church? que se puede ver ocurriendo hoy en la vida de la iglesia, In the life of modern man, en la vida del hombre moderno, in the life of this generation? en la vida de esta generación. Could that be the lesson the Lord is giving to people, to the nation at this time of the year? ¿Podría ser esta la lección que el Señor le está dando a la gente y a las naciones en esta temporada? That look, he went to primitive and lowly and uncivilized shepherds, Diciendo que mira, Él fue a pastores primitivos, incivilizados, humildes, to announce forth the coming of Christ the Messiah, para anunciarles la venida de Cristo el Mesías, Christ the Redeemer, the King, Cristo el Redentor, el Rey, that behold, he is born in Bethlehem. que he aquí, Él ha nacido en Belén. Could it be that the Lord is saying that the sophisticated people do not have the capacity to perceive the things of God? ¿Podrá ser que Él está diciendo que los sofisticados no tienen la capacidad de percibir las cosas de Dios? If you give it to them, they will waste it away. Que si se los das a ellos, lo van a desperdiciar, They will debate about it. van a debatirlo, They will argue about it. lo van a discutir, They will contest it. lo van a impugnar. Isn't that the same Christian you see today? ¿No ese es el mismo cristiano que ves hoy? Isn't that the same human being you see today?
¿No es ese el mismo ser humano que ves hoy? They are doctors, they are lawyers, Son doctores, son abogados, they are philosophers, they are psychologists. son filósofos, son psicólogos, They are very sophisticated. son muy sofisticados. They will subject it to contestation. Lo van a someter a la contestación. They will tell you, no, I need to test it first. Te dicen, no, yo tengo que probarlo primero. Could it be that that is the reason the Lord chose the lowly, primitive, uneducated shepherds? ¿Será esa la razón porque el Señor escogió un primitivo, humilde pastor sin mucha educación? Through whom now to make the announcement that, look, behold, Christ the Savior is born unto you. Para hacer por medio de ellos el anuncio, he aquí Cristo el Salvador ha nacido a ti. Huh? A child is born, Un niño ha nacido, Christ the King. Cristo el Rey. Hmm? Because when you look at the kind of life then, Porque cuando te fijas en el tipo de vida en ese tiempo and the kind of life today, y el tipo de vida hoy, you see the same strata of society, puedes ver el mismo tipo de sociedad, the different stratums, the strata of society, the elite, the educated, and the primitive. los diferentes tipos de personas en la sociedad, los que pertenecen a la élite, los educados y los primitivos. Could it be that the Lord is saying that even on this occasion of the coming of the Messiah that is near now, Podría ser que el Señor está diciendo que incluso en esta ocasión, cuando la venida del Mesías está muy cerca, that he shall only reveal himself to those who are lowly like these shepherds? Él solo se le va a revelar a aquellos que son humildes como estos pastores. Their names are not even mentioned. Sus nombres ni siquiera son mencionados. We don't even know who they were, even how many they were. Ni siquiera sabemos quiénes son ni cuántos eran. But they were such a treasure to heaven, to God in the highest. Pero ellos eran un tesoro para el cielo, para Dios en las alturas. The shepherds that dedicated their lives strictly to shepherding the sheep. Los pastores que dedicaron su vida estrictamente a pastorear a las ovejas. The special kind of sheep that were being offered on Passover. Las ovejas especiales que estaban siendo ofrecidas en la Pascua. And that was the critical time Y este fue un tiempo crítico when they were now grooming the sheep because Passover is going to be near. cuando estaban preparando a la oveja porque la Pascua se acercaba. During the equinox in March. In March is the Passover feast. Durante el equinoccio en marzo, la fiesta de la Pascua es en marzo. Is there a message to the church? ¿Hay un mensaje para la iglesia? Is there a message to this generation? ¿Habrá un mensaje para esta generación? Could the Lord be saying that now you need to download your sophistication that He may reveal to you the tidings of heaven? Podría ser que el Señor nos está diciendo que es tiempo de reducir nuestra sofisticación para que Él pueda darnos la noticia del cielo. Because of this time, your average person is going to spend most of this time squandering it away. Porque en este momento la persona promedia va a pasar la mayor parte de este tiempo malgastándolo, Drinking, consumiendo licor, even Christian. incluyendo a los cristianos. I still remember one Christmas Eve when the Lord told me Yo todavía recuerdo una ocasión cuando en Navidad el Señor me dijo that this is the moment when sin is highest on the earth, que esta es la temporada cuando el pecado está a un nivel más alto en la tierra. and He said, if you want the Messiah to come, He can even come now. Y Él dijo, si tú quieres que el Mesías venga, Él puede llegar incluso ahora.
And I remember that 24th, I was coming from Sigulu, Uganda from a crusade. Y yo recuerdo que yo estaba regresando de una cruzada en Uganda, aquel día de diciembre 24. I fell asleep in the car when the Lord said this. Yo me había quedado dormido en el carro cuando el Señor me dijo sobre esto. And I said, and if the Messiah came today, Y yo dije que si el Mesías llegara hoy, then oh, how he would catch the entire church out. cómo él encontraría a toda la iglesia afuera. Because even Christians fall into sin during this time. Porque incluso los cristianos caen en pecado durante esta temporada. Everybody is in sin. Todo el mundo está en el pecado. It's about eating, drinking, immorality, parties. Es sobre comer y beber, fiestas de inmoralidad. They are now gathering in homes. Se están ahora reuniendo en las casas. They are observing Christmas parties. They are meeting in places at this time, at this hour. Están celebrando fiestas de Navidad mundanas en este tiempo y a esta hora. And those are the places where the sexual lasting, En estos lugares es donde vas a encontrar la lujuria sexual. say, meet my sister, meet my wife's what, meet my husband's sister, whatever. Diciendo, ven y conoce a mi hermana, o conoce a la amiga de mi esposa, o a la hermana de mi esposo, o a quien sea. That is where the immorality is taking place now, even among the Christians. Ahí es donde se está cometiendo la inmoralidad sexual, incluso entre los cristianos. At this hour is the highest. A esta hora está a su punto más alto, Because of the sophistication of this hour. por causa de la sofisticación a esta hora. But the shepherds have dedicated themselves to a given cause about the temple of the Lord. Que los pastores se habían dedicado a una causa determinada sobre el templo del Señor, About the sacrifice of Passover. sobre el sacrificio de la Pascua. Could it be that the Lord is saying that this is the moment at which now He is going to come unto those who have dedicated themselves unto the sacrifice of Passover? ¿Podrá ser que el Señor está diciendo que este es el momento cuando Él va a llegar a aquellos que se han dedicado al sacrificio del Cordero? And then He came to them and He revealed to them Entonces Él vino a ellos y les reveló that as you tend this sheep, the special sheep you are tending here, que en lo que ellos están cuidando estas ovejas especiales, to be offered at Passover time in the temple. que debe ser ofrecida en el templo en la Pascua, In the homes of these people. incluso en las casas de este pueblo. Then unto you too now is born the perfect Passover Lamb of God. Y así, para ti también ha nacido el Cordero perfecto de Dios, That if a man be lowly enough, y que si un hombre es lo suficiente humilde, that if a man be unsophisticated enough, y que si un hombre es lo suficiente no sofisticado, to them it shall be revealed a él se le revelará the good tidings of heaven, las buenas nuevas del cielo. of glory to God in the highest, Gloria a Dios en las alturas, and on the earth peace, goodwill toward men. y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Those who have ears, Aquellos que tengan oídos, may you hear what the Spirit of the Lord is saying. que ustedes puedan escuchar lo que el Espíritu del Señor está diciendo. Shalom. Shalom.